bono na hari hainai angkai te mo hai prank vlog angte khailia means so ani ang o video khaiman pore onek problem phane kalaimano tofana ang o risk no naharna thang tongo mane onek jayan okay a video je So hi everyone, good morning. Once again welcome back to my YouTube channel. Guys, जिसका डर था वही हो गया. नॉर्क थंबनेल ते टाइटल लोगों ने सेवन पे किना और ब्लॉग आंग आनी आथाना आंग जे ब्लॉग रिमनी आनी एक्स गर्लफ्रेंड आंग रिवील खाइमनी अब नि प्रॉब्लम उंसु का मार्केट न कोतर के प्रॉब्लम का आंग अब वीडियो खाने संग बांग साजंग नो आंग अब वीडियो खाइगन के प्रॉब्लम न हिनै प्रॉब्लम उ बुंखा अंकाय तिनि म ब्लॉग नि बिसिनते आंग न ताम प्रॉब्लम खा एक्सप्लेन के छनाय ते अब प्रॉब्लम बुफुर सिम सुरं खा भाई के ताम खा तो तांग म वीडियो बिसिन न तिनि एक्सप्लेन खाइनाय so norok mo video no sa sang nai tungdi problem ang nai no to hangkai ang se mo hai kam khayo hangkai ani bo sai an to ang sai mana video khan sang bo ang already no sajak mane mo video khai problem ang nai no hangkai so bahai ke tam kha so hari nal gena ang sabu go ma habai no kaham je explain thai pura surun simi bahai ke tam kha joto ke prank bob bolong nim surung khado pura nang ta kaham ke program nang no prank born simi surung kamu blog simi surung kamu prank hanani home reveal am pai hanani home reveal pai prank puila surung mani prank ni he bono mane te masa ang te masa berbe choli manjog hini bono prank khamini or simi prank surung do higon simi surung ka next blog ba sandas by naru sana samno prank khine hini or sangmani on pai da sandas no prank khaika on pai jesa ang police mani prank khaijau ka hangkai main problem ke bojak sanda I ko jaga si noro video je nai kurang ke thang nai bidi or ang prank khaimani ani ex girlfriend no reveal ne ang prank khaimani abono main problem hangkai jot je prank ni bisingo problem tiklai ne hangke o prank no khaimani ang o prank no khaya sakang no nong na ang video ba sab sajak je video thang nai kurang ke thang nai deu no orang video surung na sakang nai de ang sajak mo video khaigan gang onek problem claim ne ko klai kha chawon dolio blog ani ex girlfriend no reveal khane so ani ang video khaiman pore onek problem phane kalaimano tofana ang o risk no naharna thang tongo mane onek jayan bagai but okay a video je nai kurang thangna di ang bono khani okay o video bo krida prank si guys yes prank do prank but only bin baga si prank mane kaham ke buji di video no se skip khaibri nai do joto no bujina bagai o video prank se tam hangkai mane bini real expression na bagai mane bono real ke pra koi ki prank khaina bagai ang o video no khaina hine decide khaimata mane ang ani ex girlfriend no phunuk pore blog tisam pore ba malai pore bini real expression tam nai mane bano tam khane obono ang nong no phunuk na bagai next video phunuk na bagai o video pore ang next video phunuk na bagai ang oblog no khaina bagai bono bo convince mane bono bo mane ani blog to bukhata bo bachung already agin simno kok salai jang no domo mane bono ani blog kisa acting khaina bagai kisa bo bai already no advance salai paijakta hingke aman bagai ani ex girlfriend no mane tubi phage ta blog mane tubi phage hapeno abo prank phano nong bagai hingke prank hindu but only bin bagai simsi bin next blog ang bini mane bini real expression na bag siang o blog no khaimani but ang thaim tongo problem nai no unya problem nai no hapeno ang khaiga hangke problem nong kha last te thangai hapeno mo blog khaimani ke pura real do ang kubino mane kuno mane ang just bono sakata mane nang kisa manuk jangnai mohai mane bini bono bini
next vlog bini reaction aina ni non phono kangka bini reaction buting ni bono sajak to already hingke prank phano bo bai malai mani videos lamani berele mani ki pura real no amkai amkai kun prank ya habno prank bolte just bujidi just bono মানে bini expression bagai se ang prank no bin bagai se khaimani do mane obo haike ang guri khangai bini expression buting no hangka ang last thangai bono prank ni sanai hini one suk mani mo haita par mo hayang liya o video upload ungmani pori no bonu kha bonunga pori no bana call kai saka nang permission na harka mo video khaina bagai hini bo obo sabo hini bo phan sine do buri no khai bo khai aburi no khai kun phan sine ani x ni kun phan sine abo hingga to just ang si planning khaimani hingga ba hingga ba nok sungo na permission na na haya am ang no next vlog mane noni expression nahar na bagas na mane no prank khaina bagas video khaimani samani se kon phan bujiliya te mane kun kok si haliya bo direct an phone number block khaisika phone number block khaye insta ro bo text khaike insta te jot digi no block khaisika bo tabo khai to kholuka do tabo khai kholuka 4 दिन পরে খুলুকা তারপরে খুলুক জানো আং জাস্ট আপনি গঠনাম সাই দङ ভিডিও আপলোড মাদি তো 8 days কাই দङা সাপ্তাহ গাছটা লাই থাকা ভিডিও গাং শুটিং রগ অনেক বিজিং গাং নো শেয়ার খাইনা হিন দङ শেয়ার খেমি আং দংতা গে বিনি তেব জলমান কারণ কে তামদো মানে আংকাই বিনি রিয়েল যত জায়গা ন খাইও মানে পুরা রিয়েল কে ব্লক খাই দি মানে প্র্যাঙ্ক খাই দি বাস ইনো তেব গবাং কে প্র্যাঙ্ক খাই দি হিনি মানে সাপোর্ট খাই তংগে যত ন হি না দর 76k ভিউজ থাকা টু উইক বাইনো কে আপন ভাগে আং মতে মানে এক্সাইটেড নঙ্গই মানে পুরা কুবি কে রিয়েল কে একদম সিরিয়াস কে মানে na diba ang jadin ma khai ganga bin expression tebe hi dingnai danger nai amon bagai ang o video no খাইমানি তা আমার সে আসুকে মানে প্রবলেম খানে নি ওয়ান সুমানি হা প্রবলেম অনেক প্রবলেম খাদো লাস্টে আং তম প্রবলেম সাইকেন আরো না কামকে হংকে তে তামো তাঙ্গই তে বি জলিকে সাইমান দা অব্লগ আসুকে কমেন্ট ফাইকা কমেন্ট ফাইমান বদো যত মানে ইয়ানি এক্স গার্লফ্রেন্ড নতই মাং মানে এক্স গার্লফ্রেন্ড নাই থকো ময় মাতি মা হংকে আতি রং হংকে তে ব জলি জাখাতা হাইছি হংকে আমনো বেলেখেনো আংতে mon pore angte bono alka bong prank khaipono do prank khaipono angai prank rokte khaili ase no so dongo prank khaipono bono hangai te prank khailia bokhai tan video ro sten nuk jai hin tongo mane an video ro tenus nuk jagli an video ang bobai no video ro khaidi ro hani mane bujisirita angka ang bon sakata ang just nono mane nono prank khaina bagai se amo khayo angkai bawana hinchuk mane nono permission na haka permission hai bana hai kitan dikhai ke bobain tongni tan bono ablog to khablean permission sarang kai bono ta blog ti sari telem temte hini মানে অনেক বুঝিছি দে অনেক ওয়ালাই মুং ফাকেতা ওয়ালাই মুং মানে নরক যতন বুঝিনা মতিকে ফোনো কাঙ্কা বা যতনি রিলেসে মনো ওয়ালাই মুং তো ফাইনে না অবভিয়াসলি তেন বুঝিখানা বতি ওয়ালাই মুং ফাকেনা ওকে টেম্পো ফাইনা কে amno hingke angte amte kono prank blog te khas khali age prank blog bu khaya just because norok ni demand no te sang prank blog start khemini thanai one wing simang prank man khachu ga ngai prank video kai kise interesting banangai norok market comment ka kam phai ka ba te bo interest awa yang buskang te ka ham khaine hine mane pura real khaine mo kodam na mane tak mo hike problem ngi thaka no ga angte prank khaiba na do khaine khayale nya mane alka barong khai pano bo bakete prank khailia onek problem kha ke botote videos kai ento tabo one week kai tongha bo ang bekre ke bono thangai na har na yang tabo man kogor to sakata khai jol mal hala ham do hai pano mane kaisa tabo no kaham ka explain ke samano kaisa tamini explain khaini kya ari kupuro dak kosom nangka mo hai kisisa mo hai mane bujita chini relationship kupurung tongmani kaisa dak kosom kalai thaka mo hai kahayeng thaka kaisa mane bujisida an explain khaiman norok mane bukharok bayota ekbar bisas rok bai khangkai sana ang explain khaina ring tong norok bujisidi bote problem man problem ke ta tino hangka ang tak thangai khana soni rogo bono thangai na hanai bono thangai hapono bono khai chaya karen thanai bong yang thangai bono na hari hainai angkai te mo hai prank blog angte khailia means bo baite khailia alka actress rok bai khaipano bono angkai te prank khailia angkai onek serious thaka prank khaimani mane chengra
খাইতে মানে কুবুয়ং থাকা মহাইতা besok problem face khai ang no ang sung sai mano ang khut sai mano ang no explain khai asuke 2 din hai pura মানে কক মা বাংলা খা মাওয়ালা লিখা এক্সপ্লেন মা খাইকে বনো আমরা এক্সপ্লেন খাইছে গো জাস্ট মানে ব্লগ নি বাগাইছে আং ব্লগ ও অডিয়েন্স রং বাগাইছে মানে নন প্রেঙ্গ নেক্সট ভিডিও নিন এক্সপ্রেশন বতি আং মা ফনো কাই আমো হাই খাইনা বাগাইছে আং ব্লগ নো খাইও বুঝিদি মানে বাম তিরকতে মানে কোনজি খানা নাইলিয়া মানে নো এক্সকিউজ মানে বিনি মাইন হঙ্গা আমা সে থাং সং অবভিয়াসলি মানে আং খুদ ব যদি না ব আলকা মানে বিনি এক্স বাই ফনো খাজস ফনো কা বেরাই জং খাঙ্কাই সায়াবাদে আং তো বনো প্রেং হিনি সাজা গিয়া ফিলে বাদে সায়াবাদে আম থেকে नु খাঙ্কাই obviously ang tep zulne ang bin jago angke ang khud bo ma engnai ang le te si mane thamsi kaung hai ma tong bin che panom bole to phano tak to mani khama de ma ya ang ke wan chung mani oblog ge ang krida oblog khai mani pore o mane wan chung man ta bo jodi no oblog nai be khangkai bin mane bin expression to মানে বত জলি যা রংনাই bin reaction da পুরো জলি যা খাঙ্গাই বানা বুনাই আমার রং আং তি সাউইনাই নং ন ফুংনাই হেনে ওয়ান সুগৈছে মানে মেইন অফ ব্লগ খাইমান তো মানে নেক্সট ব্লগ ব জলি জাং মানি বানা বুমানি বত কোনাই হিমানি মানে বজল না মানে বন বুমানি অব্লগ ন মানে অবনা আং নং ন ফুংনাই হেনি যে আং অব্লগ খাইমান বাট ওংখা উল্টা বতে আন ব্লগ পাস ফাইলে রাউনি সাই তংখা তে কোন খাইনা করে মানে উল্টা আং থাকাটা যে ওয়ান সুং মানে ইংয়া लिया था हाइता सो तम संग तुमते बेरागर हो गया यार मेरे साथ मानी था का है पण अंते खाई लिया नहीं आंग बो माने तम हाइंग जा खता खुद बा यस चालिया मोहि ब्लॉग खाई माने ओके ए मोहि के प्रैंक ब्लॉग खाई लिया सो या के आसंग न खाखलाय न जतो न बुझि खाना आं बो प्रॉब्लम दं ताबो के नेक्स्ट ब्लॉग आं बिनि आं थांगै बनो ना हारै बनो ब्लॉग तो नाय तो या न जतो कमेंट के सादि के आं तो थानाय न बनो थांगै ना हानानै रियली आं खुद बो मार्के न खाटांका के वालाई पाइके के खाटांगो नंगो साइमानो सो यस थिंके तीन ब्लॉग आसक्ति नंसिनाय के आं ते तीन सिमी बनो प्रैंक ब्लॉग खालिया asung no mathak sene asuk jarati nam bono tei prank blog khailia ta gai comment khai sabini nang ni rai thing no video khaimani onek kaham phakya hamia phakya asai mano blog khaimani ani chalian no nei so anga chalian ang ekse phakya sorry bulu nung noi tong kan blog no I'm sorry tei khailia so yeah gai ang ani problem ko khai saka explain khai saka mo blog no ang khai mane problem kalai mani kong no tei saka gai tabuk to gai tini mo blog asting senai malpine hane next blog o haipano prank blog tei phailia do bye bye guys